बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद ताज शरीफ। जो शख्स भी रोज़ाना सुबह शाम इस मुक़द्दस दुरूद पाक को सिर्फ 3 मरतबा पढ़ देता है, अल्लाह ताला उस पर नज़र रहमत फरमाता है। वो जो भी दुआ मांगता है उसकी हर दुआ को अल्लाह ताला अपनी पाक बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाता है। इस दुरूद पाक के सदके अल्लाह ताला दिल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत पैदा फरमा देता है और इस दुरूद पाक के सदके अल्लाह ताला बेशुमार और बेहिसाब रिज़्क भी अता फरमाता है। ये दुरूद पाक रिज़्क में इजाफा और कारोबार की तरक्की के लिए बड़ा मुफीद और अक्सर आज़म है। रिज़्क में इजाफा के लिए इस दुरूद पाक को रोज़ाना 3 मरतबा पढ़ें और सुने, इंशाअल्लाह पूरी जिंदगी रिज़्क की तंगी नहीं आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद साहिबित ताज वल मिअराज वल बुराक़ वल अलम दाफ़िअल बला'i वल वबा'i वल क़हक़ वल मरद वल अलम इस्मुहु मक्तूबुम मरफ़ूउम मशफ़ूउम मनक़ूश फिल लौहि वल क़लम सय्यिदिल अरब वल अजम जिस्मुहु मुक़द्दसुम मुअत्तरुम मुतहहरुम मुनव्वरुन फिल बैति वल हरम शम्सिद दुहा बद्रिद दुजा सदरिल उला नूरिल हुदा कहफिल वरा मिस्बाहिज़ ज़ुलम जमीलिश शियम शफीइल उमम साहिबिल जूदि वल करम वल्लाहु आसिमुहु व जिब्रील खादिमुहु वल बुराक़ मरकबुहु वल मिअराज सफरुहु वफ़ौक़ सिदरतिल मुंतहा मक़ामुहु वक़ाब क़ौसैन मत्लूबुहु वल मत्लूबु والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من
بنور جماله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم، اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم، سيد العرب والعجم، جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم، شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم، جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم، والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره، وفوق سدرة المنتهى مقامه، وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب موجوده، سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين، شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين، محب الفقراء والغرباء والمساكين، سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين، صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين، جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين، أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله، يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم، اسمه
مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما آمنت بالله صدق الله